A few moments later. Hello guys, welcome to si Siwit Vlog. Eto, magbubukas tayo ng Alkansya o Ipon Challenge. Wow! Yan, daytan guys, si Siwit Vlog inurok ng datay sa nga galon nga coins na Ipon Challenge. Ayan, bilangin dan. Nagdadapuan dan guys. Ayan. Yan guys, bilbilang dagiti kakadwa 80 coins yan. O daytan kasi Siwit Vlog basitin iti bilangin mi. Ayan, nasango da iti agpopo dagiti kadwa ko. O daytan guys, talpas mi nga binilang numano ti bilang na. Ayan, kasi Siwit, hulaan nyo numano iti naipon challenge. Hulaan guys kung ilan po yung naipon na challenge. Comment below. Thank you so much. My premyo na Gcash. Oh, wow. Thank you so much. Si Siwit Vlog. Bye-bye. Love you.